गंजाम जिला भंजनगर स्थानीय आरएनसी सभाकक्ष ओडिया भाषा साहित्यर श्रीबुद्धि साधन में भंजनगर भूमिका उपरे आलोचना चक्र व कविता पाठोत्सव ओडिया साहित्य एकाडेमी और लोहरा खंडे साहित्य संसद मिलित सहयोग में अनुष्ठित होता। संसदर सभापति डॉक्टर अशोक कुमार षडंगी सभापतित्व में अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव स्थानीय पौर परिषद अध्यक्ष गोपबंधु महापात्र, विशिष्ट अतिथि भाव विशिष्ट साहित्यिक प्रोफेसर जोगानंद साहू, वरेण्य अतिथि भाव कवि तथा सुसाहित्यिक प्रशांत महांती, सम्मानीय अतिथि भाव साहित्यिक डॉक्टर लंबोधर पाणिग्राही, मुख्य वक्ता भाव बीजेपी स्वयंशासित महाविद्यालय ओडिया विभाग मुख्य डॉक्टर कान्हूचरण पाढ़ी, सम्मानीय वक्ता भाव गीतिकार मोतीलाल पति उपस्थित रही ओडिया भाषा साहित्यर श्रीबुद्धि साधन में भंजनगर भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला बोली वक्ता माने कहिथिले। कार्यक्रम को संसदर परिचालना संपादिका प्रभाती मंजरी बेहरा परिचालना करितबा समय रे अतिथि परिचय प्रदान करथिले। मो ना लंबोदर पाणिग्राही, सेवानिवृत्त अध्यक्ष ब्रह्मपुर सिटी कॉलेज। ए माटीर मो संतान। आज आसले कार्यक्रम केमती कोन अनुभव करथले एवं अभिमुख्य कोन रहै? ए कार्यक्रम साहित्य एकाडेमी और लोहरा खंडी साहित्य संसदर उभय यौथ परिचालन रे ए कार्यक्रम होईची। एक आंचलिक भित्तिक साहित्य कार्यक्रम जो वर्तमान साहित्य एकाडेमी गोटे माइक्रोस्कोपिक भाव में कम करने आयोजन कर कौन अंचल जेकोसी साहित्यिक परंपरा केते बलिष्ठ अच्छी संपर्क आलोचना कर भूमेश्वर साहित्यिक परंपरा संपर्क में ओडिया साहित्यिक मानक ओडिया लोक मान कहवा कि निष्प्रयोजन, कारण ये साहित्य बलिष्ठ साहित्य अच्छी। उपेन्द्र भंजक ठार आरंभ कर सांप्रतिक काल पर्यंत ओडिया सबू साहित्यर सबू प्ररूप लेखनी चालना चली अब्याहत चली एवं यही प्रकार विभिन्न प्रकार साहित्यिक अनुष्ठान अंचल सुनाम सृष्टि करमती आमर बहित्र प्रकाश पाला भंज जुग साहित्य संसद तरफ एवं विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाश पाँच। एटी गल्प साहित्य काव्य नाटक अनुवाद इंग्राजी हिंदी को हिंदी ओडिया को यह सब अनुवाद साहित्य चली। तेणु नाटकीय परंपरा एवं लोक साहित्य परंपरा रे भंज माटीर गोटे स्वतंत्र आकर्षण अच्छी। एटी बहु लोक कवि दंडनाट संपर्क में बहु रचना सृष्टि करंगीनाठीर हूँ बेलगुंठा जोगीमणि को आरंभ कर चैतन्य साहू गैलेरी सब लोकनाटक रचना करेणु एक साहित्यिक परंपरा रे एक साहित्य सृष्टि केमती हो पारे ताकू रक्षा करने बर्तमान युवपीढ़ी उद्यम करुँच। अनुष्ठान लोहरा खंडी साहित्य संसद आहरी आगू नापी प्रयास जारी रखी। तेणु भावुँ जे माटीर जो बलिष्ठ परंपरा आगुरी थिला एवं एजावत चली आसी निश्चित भाव में ओडिया भाषा साहित्य क्षेत्र में श्रीबुद्धि होगा क्षेत्र में यार भूमिका निश्चित भाव में अवर्णनीय एवं यहाँ आहरी सुदृढ़ करने आमको साहित्यिक मानक केमती एकत्र करूँ एवं विभिन्न प्रकार मंच द्वारा एमानकर साहित्यिक साधना बा साहित्यिक कृति गुड़िक केमती लोक परिचित हम ताहा उद्यम करूँ। एपर्यंत बहु लोक अप्रकाशित अनालोचित होकर अच्छा माटी गीति कविता ठार आरंभ कर प्रबंध साहित्य बहुत लोक लिखिं कि पुराण साहित्य माटीर गोटे स्वतंत्र भूमिका अच्छी। ताकू आम आलोचना कले आमर परपीढ़ी पिला माने ए माटीर महत्व को अधिकांश भाषा साहित्य को अधिक भाव में जानीपर और से ज्ञान बढ़े आम परंपरा श्रीबुद्धि हटिब। ओडिया भाषा साहित्यर श्रीबुद्धि साधन में भंजनगर भूमिका जो यही आलोच्य विषय वस्तु उपर एक दिवसीय आलोचना चक्र और कविता पाठोत्सव अनुष्ठित होता। यही अवसर रे एवं जो मान्यगण्य व्यक्तिविशेष माने आम गण में उपस्थित होई ओडिया भाषा साहित्यर श्रीबुद्धि साधना रे यही भंजनगर माटी रे जन्मित बरपुत्र मानकर अवदान कृतित्व उपर बहु मूल्य जो देइछंती बरपुत्र माने ताहारी उपरे आज वक्तव्य उपस्थापन कले। आपण माने समस्ते जानिथिबे ओडिशार बरपुत्र माने जाति पाई कौन न देछन तांकर पराकाष्ठा तांकर कृति और कृतित्व को सबुठी आमे उज्जीवित करी रखिबारे एवं ओडिया भाषा साहित्य संस्कृतिर परिप्रचार दिगरे ओडिशा साहित्य एकाडेमी कार्य करुअछि। भाषा साहित्य को नहीं विभिन्न जिले में आम विभिन्न सारस्वत कार्यक्रम आलोचना चक्र कविता पाठोत्सव इत्यादि आयोजन करुअछु। आज ये भंजनगर माटी रे जो व्यक्तिविशेष माने जन्मग्रहण करी आज ओडिशा सारा देश सारा विश्व रे निज नाम को प्रतिष्ठा भाजन करि पारि अछंती। तांकु शतकोटी प्रणिपात जनाउछि।
ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟି କମ୍ ମାଟି ନୁହେଁ। ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟିରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜନ କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ କବିମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କବିତା ପାଠ ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଆମକୁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ଯାହା ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ସୁଜାତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅତିଥି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସଦସ୍ୟ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାଣି, ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନର ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରିଣୀଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣବିଭା, ରୀତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ କନ୍ଧମାଳଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଫୁଲବାଣୀ, କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ସାୟାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୁନୀଲ ପାଣିଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଭଞ୍ଜ ଜ୍ୟୋତିର ମାର୍ଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଚିବ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଦସ୍ୟା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରଥ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଭୂମିସରର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ସହିତ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଜଡ଼ିତ। ଏବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ତ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନିಯೋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। କିଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାୟଦ ଭାବେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟର ମାଟି କ'ଣ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କେବଳ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଭାଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଲେଖା ଲେଖିବା ଦରକାର। ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ଧାରାକୁ କଲେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ହଁ, ଯେତେ ୱାର୍କସପ୍ ହବ, କର୍ମଶାଳା ହବ, ସେମିନାର ହବ, ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ସଙ୍ଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସଦର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦିକା କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା କବିତା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। 50 ଜଣ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କବି ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଦସ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଅଳପତି ଅତିଥି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟା ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରଞ୍ଜିତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।